अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टॉक। आज बात करेंगे मलाला यूसुफजई के बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की। असल में देखा जाए तो वो स्टेटमेंट उनके और उनकी वालदा के बीच की एक कन्वर्सेशन है जो उन्होंने वोग के इंटरव्यू में बताई। कुछ लोगों का कहना है कि वो उनका जो सवाल था, उन्होंने जो क्वेश्चन मार्क एक सिस्टम पे लगाया है, शादी के सिस्टम पे लगाया है, वो सही है कि हमें क्यों एक सिग्नेचर की ज़रूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उन्हें नॉलेज नहीं है, वो गलत बयानी कर गए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या है। मलाला यूसुफजई ने वोग को दिए हुए अपने इंटरव्यू में एक वाकया बताया कि वो अपनी वालदा के साथ बैठी हुई थी और उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि लोगों के लिए शादी करना क्यों ज़रूरी है। अगर हमें हमारी ज़िंदगी में कोई चाहिए तो हम उसके साथ क्यों पार्टनरशिप में क्यों नहीं रह सकते, उसके लिए मैरिज पेपर साइन करने की क्या ज़रूरत है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो जाने अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली, उन्होंने इस्लामिक सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि निकाहनामे में भी औरत और मर्द दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं। तो बात करते हैं कि मलाला यूसुफजई ने जब ये बात कही तो उसका फर्क क्या पड़ रहा है, लोग उस पर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। तो देखिए, जब आप एक नोबेल प्राइज विनर होते हैं तो आपका फर्ज बन जाता है कि आपके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज सोचा समझा और नपा तुला हुआ होना चाहिए। आप यूं ही हर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई हर बात, हर लफ्ज एक कम्युनिटी को या तो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा या निगेटिवली इफेक्ट करेगा। इसमें बहुत सारे लोग जो दीन को समझते हैं, जिन्हें निकाह का कंसेप्ट, शादी का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो इस बारे में मलाला यूसुफजई के अगेंस्ट हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है ये गलत दिया है। कुछ जो नारी मुक्ति मोर्चा टाइप जो लोग होते हैं या जो नहीं समझ पा रहे, वो ये कह रहे हैं कि मलाला ने कह दिया तो भी क्या बात हुई, इसमें क्या बात हो गई, अगर उसने क्वेश्चन मार्क लगा लिया उसकी जिंदगी। ठीक है, वो बात भी ठीक है। और बीच में जो लोग सिर्फ इसलिए कि मलाला यूसुफजई एक मुसलमान है और एक मुसलमान ही इस्लामिक सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो तारीफ करो, वाह वाह मलाला, मलाला जिंदाबाद करो, वो फ्री में ही अपना डीजल फूंक रहे हैं, तो उनसे हमें कोई लेना देना है नहीं। तो मैं बात बताता हूं कि मलाला यूसुफजई का स्टेटमेंट कहां तक सही है और कहां तक गलत है। मलाला यूसुफजई ने जो बात कही अपनी वालदा से, तो गलती मलाला यूसुफजई की नहीं है, गलती उनकी सराउंडिंग की है, उनके पेरेंट्स की जो परवरिश में कमी है उसकी है। उन्हें पहले मलाला को अल्लाह का तरीका, इस्लाम का तरीका, इस्लाम की तालीमात बतानी चाहिए थी कि हम ये काम क्यों करते हैं। अगर वो कुरान भी तर्जुमे से पढ़ लेती तो उनके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि निकाह करना एक पाक दामनी कायम करने का सिस्टम है, ना कि शहवत पूरी करने का सिस्टम है। तो निकाह के लिए जो फंडामेंटल है वो ये है कि आप किसी शख्स के साथ पाक दामनी कायम करना चाहो। अगर आप किसी वक्त के लिए, किसी तयशुदा मुद्दत के लिए निकाह कर रहे हैं तो वो निकाह नहीं है, वो हराम है। अगर आप ये सोच के निकाह कर रहे हैं कि मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसे तलाक दे दूंगा, तो भी वो हराम है। निकाह का मतलब आपके और एक औरत के बीच में या एक लड़की और एक आदमी के बीच में पाक दामनी कायम करने का रिश्ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब मलाला यूसुफजई ने जो बात कही कि ये साइन करना क्यों जरूरी है, तो मैं बताता हूं आपको कि साइन करना क्यों जरूरी है। एक सिचुएशन मानिए, जस्ट सपोज कि मैंने एक वीडियो बनाया और मैं दुनिया से अपील कर रहा हूं, मैं इस पूरी दुनिया से अपील कर रहा हूं कि मलाला यूसुफजई मुझे 2018 में मिली थी और उन्होंने मुझसे यह वादा किया था, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए, कि वो मेरे साथ बीवी की तरह, एक पार्टनर की तरह मेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगी। लेकिन अब मलाला यूसुफजई को कोई और अच्छा और मुझसे बेहतर रुतबे में, पैसे में कोई और शख्स मिल गया और वो मुझे छोड़ रही हैं, तो मैं पूरी दुनिया से गुजारिश करता हूं कि मुझे मलाला से वापस मिलाया जाए और उनसे कहा जाए कि मुझे छोड़े नहीं, मेरे साथ ही मेरी पार्टनर बनके मेरी आगे की जिंदगी गुजारे, मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मान लीजिए मैंने ये वीडियो बना के और सर्कुलेट कर दिया, तो हालांकि आपने मुझसे ऐसा कोई एग्रीमेंट किया नहीं, आपने कोई ऐसी पार्टनरशिप का मुझसे इकरार नहीं किया, लेकिन मान लीजिए मैं तो झूठा आदमी हूं, मैंने इल्जाम लगा दिया, तो मुझे ये इल्जाम साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह होना चाहिए। मलाला यूसुफजई के वली का साइन होना चाहिए, मलाला यूसुफजई का खुद का साइन होना चाहिए, एक काजी का साइन होना चाहिए, कितना मेहर मुकर्रर किया वो साइन होना चाहिए। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही निकाह कहा जाता है, ताकि कोई आदमी किसी लड़की पे गलत इल्जाम ना लगा सके और कोई लड़की किसी आदमी पे गलत इल्जाम ना लगा सके। इसी इल्जाम और बहतान और फितने से बचाने के लिए अल्लाह ने गवाही का सिस्टम बनाया, निकाह का सिस्टम बनाया। तो
اب آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ سگنیچر کرنا کیوں ضروری ہے، اور سگنیچر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نکاح میں عورت کے حق بتائے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے نہیں سنا ہو، اسلام میں اسما نام سے جو ایک سسٹم ہے، وہ نکاح نامے میں آپ کو یہ طاقت دیتا ہے، آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر آپ نکاح نامے میں مینشن کروائیں گی کہ میں بھی اپنی مرضی سے اسما دے سکتی ہوں، مطلب ڈیورس دے سکتی ہوں، تو آپ کو بھی ڈیورس کا حق ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ نکاح اس لیے ضروری ہے۔ اگر ہم آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا سیکنڈ پرسپیکٹو نکالیں کہ بھئی شادی ہی کیوں ضروری ہے، ہم یوں ہی رہ لیں، تو اس سے اگر ہم اس سسٹم کو فالو کریں گے کہ لیو ان ریلیشن شپس میں رہا جائے، شادی ہی کیوں ضروری ہے، تو کل کو یہ حالت ہو جائے گی کہ جو بچے ہوں گے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے لیے 10-20 آدمیوں کو پکڑتے پھریں گے کہ ذرا ہمارے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کرا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس کی اولاد ہیں۔ ایک لڑکی یا ایک لڑکا 3 مہینے کسی کے ساتھ رہے گا، 15 دن کسی کے ساتھ رہے گا، 20 دن کسی کے ساتھ رہے گا، اور چلتا بنے گا، اور آنے والا فیوچر، آنے والی جنریشن، ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ بالکل دھوست ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل برباد ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ کی جوانی ہے، جب تک تو آپ خوب لیو ان ریلیشن شپس میں رہیں گے، لیکن جب آپ کی عمر ڈھلنے لگے گی تو آپ کے حلق میں کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے جانوروں جیسی زندگی ہم انسانوں کی ہو جائے گی کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کی بیوی ہے اور کون کس کا بچہ ہے۔ اس کے آگے اگر ہم بڑھیں تو اللہ نے نکاح کے بعد ساتھ رہنے کو حلال اور اس کے بنا ساتھ رہنے کو زنا قرار دیا ہے جو حرام ہے۔ تو اسلام میں جو نکاح کا سسٹم ہے وہ دنیا میں سب سے پرفیکٹ سسٹم ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کا بھی ایک سسٹم دیا گیا ہے اور نکاح کو ختم کرنے کا بھی ایک سسٹم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے نہیں بن رہی تو آپ لوگ طلاق لے کے الگ ہو سکتے ہیں۔ شاید ہی کسی اور مذہب میں طلاق کا اتنا پرفیکٹ سسٹم ہو۔ تو میں مانتا ہوں کہ آپ نوبل پرائز ونر ہیں، آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں ہو سکتا ہے بہت نالج ہو، لیکن جو سب سے ضروری ایجوکیشن آپ کے لیے ہے وہ ہے قرآن۔ آپ کو اس کی بھی نالج رکھنا چاہیے، اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں بولنا چاہیے جس کا علم نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے ایک سوال پوچھ کے ایک شادی کے پورے سسٹم پہ کوسچن مارک لگا دیا، یا تو آپ اس سوال کے بعد یہ ساری باتیں بتاتے ہیں جس سے وہ سوال کلیئر ہو جاتا، یا پھر آپ کو وہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ملالہ یوسفزئی ہیں، آپ شاید سب سے چھوٹی عمر میں نوبل پرائز حاصل کرنے والی شخصیت ہیں، آپ ایسے ہی کچھ بھی نہیں بول سکتی ہیں۔ اور ایک گزارش اور ہے آپ لوگوں سے کہ جو پہنچا سکے اس ویڈیو کو ملالہ کے سرکل میں پہنچائیے تاکہ یہ ملالہ تک پہنچ سکے اور ان کا نکاح کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے وہ کلیئر ہو، اور اگلے انٹرویو میں وہ بتائیں کہ نکاح بہت ضروری ہے۔ جو سب سے صحیح طریقہ ہے اس میرج کانٹریکٹ میں آنے کا، اس پارٹنرشپ کو نبھانے کا، وہ نکاح ہے۔ تو ان کے یہ کہنے سے لوگ نکاح کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوں گے اور زیادہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔